कलकल होई बही जाउथिला नईटिए ना तार अलका। इंग्रेज शासनर सबु अत्याचार लहुलुह को बुहाउथिला अविरत बाणी क्षेत्रर बक्षरे। से जानिथिला अंधार जाई आलोक हेब। इंग्रेज शासनर अंत घटाइबा पई स्वाधीनतार बन्ही चढ़िब तारि कूଳରେ। आउ ताहा ही हेला। अहिंसा पथर पथिक महात्मा गांधी पदांक अनुसरण करी ओडिशार वीर संग्रामी माने जगतसिंहपुर रे आरंभ कले स्वाधीनतार अंतोड़ीशाल अलका आश्रम। मुठी चाउलरू आरंभ आश्रम जन्म देला अनेक संग्रामी को। आरंभ हैला महासमर। शेषरे हार मानिला इंग्रेज सरकार। देश स्वाधीन हैला। आमे समस्ते आज पालन करुछे स्वाधीनतार अमृत महोत्सव। वंदे वंदे मातरम। किंतु अलका आश्रम से आज केउठी केउ माने ताकु मने पकाउछंती। विगत 100 वर्ष परे पुणी थरे कौन कहूछि अलका आश्रम। प्रिय आत्मन, अतीतर विस्मृति गर्भरे संपूर्ण लीन हेउ हेउ अस्तित्व पाइबार एक क्षीण आशा संचार करी मु अलका आश्रम कहूछि मो हृदयर केतोटी अकुहा कथा। आशा और विश्वास मो कथा सुनिबाकू आपण निश्चय 2 मिनिट समय देबे। सारा भारत दासत्वर शिकुली मध्यरे बंदी होई मुक्तिर स्वप्न देखुथिबा बेले जातिर पिता महात्मा गांधी समस्त मुक्तिकामी मनीष मानकर नेतृत्व नेइथिले। आगु मारी हिमाचल रे से आविर्भाव होइथिले निर्विवादीय नेता भावरे। निज जीवनर प्रत्येकटी मुहूर्त को देश पाई समर्पित करी भारतीयों समस्या को बुझिबार प्रयास रे निजको संपूर्ण नियोजित करी सारा देश भ्रमण पूर्वक समस्तंकु गोटिए डोरी रे बांधिबार प्रयास करिथिले। एई प्रयासर फलस्वरूप प्रथम थर पाई महात्मा गांधी मार्च 23 तारिख 1921 मसीहारे ओडिशा गस्तरे आसीथिले। एही गस्तर अल्प दिन पूर्वरु गांधीजींक डाकरारे शिक्षा वृत्ति तथा परिवारर मोह को त्याग करी जातीय आंदोलन रे जोग देइथिबा ओडिशा माटीर केतेजन जोगजन्मा संतान अविभक्त कटक जिल्लार बाणीक्षेत्र भावरे ख्यात जगतसिंहपुर माटीरे अलका नदीर कूଳରେ मते प्रतिष्ठा करिबा पई पवित्र श्रीपंचमी तिथि रे भूमि पूजा करिथिले। एहार 1 वर्ष परे 1922 मसीहा श्रीपंचमी तिथि रे उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासंक कर कमल रे मोर कायाकल्प प्रतिष्ठा करा जायथिला। गांधी नीति को पुरपल्ली रे पहुंचाइबा सहित ग्रामांचलर युवक युवती को उचित मार्गदर्शन देई सुनागरिक भावे गढ़िबा सहित विदेशी कबलरू देश को आर्थिक राजनैतिक और सांस्कृतिक स्तर रे मुक्त करिबार लक्ष्य रखी परिकल्पना करा जायथिला। मोर स्वरूप मोरी कोଳରେ युवक युवती को ग्राम्य कुटीर शिल्प रे कर्मसंस्थान जोगाइबा पई देशर प्रथम कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ करिथिले। चरखा द्वारा सूताकटा तालीम सहित तंत द्वारा लुगा बुणिबार कला शिक्षा देई युवक युवती मानक कर्म नियुक्तिर व्यवस्था करिथिले। ग्रामांचल रे स्वास्थ्य व्यवस्थार उन्नति पई माँ रमादेवी नेतृत्व रे ग्राम्य युवती मानकु घर कोणरू बाहर को आसी समाज पई कार्य करिबाकू सुजोग सृष्टि करा जायथिला। एहा द्वारा अनेक अवहेलित लोक उपयुक्त समय रे आवश्यकीय स्वास्थ्य सेवा पाई उपकृत होइथिले। देश रे प्रथम थर पाई कृषक मानंकु तांकर उत्पादन क्षमता वृद्धि पाई तालीम रो व्यवस्था करा जाई सेमानंक आर्थिक स्थिति सुधारिबा पाई कार्य करा जायथिला। समग्र राज्य रे प्रथम थर पाई नारी सशक्तिकरण पाई ओडिशा माटीर महियसी महिला माने संघबद्ध भावरे प्रयास करी जातीय आंदोलन रे मातृ जातिर भूमिका को सुदृढ़ करिथिले।
ମୋ ବକ୍ଷରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ କିଶୋର କିଶୋରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାଟିର ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରି ବିପ୍ଳବର ବହ୍ନି ଜଳାଇଥିଲେ। ମୋରି କୋଳରେ ବସି ଜାତୀୟ କବିଙ୍କ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ କବିତା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମୋରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। 1930 ମସିହା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଅନ୍ତୋଡ଼ିଶାଳ। କିନ୍ତୁ କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ମୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ 1932 ମସିହାର ମେ ମାସର ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ମୋତେ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମୋର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ କୋଳରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବଜ୍ର ଶପଥକୁ ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭୁଲି ନଥିଲେ। ତାପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅନେକ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଓ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ସେହିମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ମୋ କଥା କେମିତି କେଜାଣି ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 100 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ଏହି ମାଟିର କେତେଜଣ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଆଂଶିକ ଭାବେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ଏକଥା କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ମୋର ଏକ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୋ କୋଳରେ ଦେଶ ପାଇଁ ହସି ହସି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଚାଲିଯାଇଥିବା ମହାମନୀଷୀମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। କାୟାକଳ୍ପ ହରାଇ ବିସ୍ମୃତି ଗର୍ଭରେ ହଜିଯିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ମୁଁ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ମାଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ସାମିଲ ହୋଇ ତ୍ୟାଗପୂତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।